So, I am your teacher for today, Carlo Angelo Idel. So, ato lang gibuhat nga mag-video ta. Kay wala man lagi tayo face-to-face tungod sa pandemya. So, this video online video lesson i-suporta ni sa inyong mga modules o mga learning activity sheets. This video is for you, GA 12 for your subject pre-calculus. So I hope you're all doing fine. Na mo saktong pangunahon na og mayong panglawas. So this video is for the week 1. For the first week of your modular learning. So, mag-present ko karon. Wait sa ha. Welcome class. I'm your teacher. Kaila naman muna ako tanan. Since niagi muna ako og grade 11. Og sa uban, ako kaila, mao na ihong naong. Dol-dol rami, di ba? So, our topic for this week is introduction to conic section. So when you say pre-calculus, is go ta about pre-calculus. When you say pre-calculus, dili pa naingon nga calculus. When you say pre, before calculus. So this is a preparation for your calculus subjects in the future. In second semester na natay basic calculus, but this subject is pre-calculus. Ayaw lang mo kahadlok sa pangalan sa tong subject because this subject is easy ra ni sa mga interesado. So, ang paningkamutan nga ma-explain og maayo, you can watch videos in YouTube about this subject and this topic, pero mga English to. Ang paningkamutan nga magbisaya kay bisag Inglesero ko. Bitaw, joke ra. Nga magbisaya para masabtan sa tanan. So, the first week is on the introduction of conic sections, especially in circles. So, nadawat naman ninyo yung learning activity sheets. So, your class is comprised only of one lesson. And the lesson is to illustrate the different types of conic section, parabola, ellipse, circle, hyperbola, and degenerate cases. So, this week, mag-focus ta sa circle and its standard equation, but we're going to define these terms, illustrate na to sa ning mga type of conic sections, parabola, ellipse, circle, hyperbola, and degenerate cases. And next is ang circle. After going through this module, you are expected to illustrate the different types of conic section and answer problems relating to circles. So, magsugod ta sa conics. The term conic was introduced by Apollonius on 255 to 170 BC. So, before Christ na discover na ni nga subject. So, 255 years before the birth of Christ. So, based on the observations of the right circular cone cut into several orientations. So, when you say right circular cone, ang iyang axis is on the right angle. So, conic sections or conics were the sections obtained when the plane made to intersect the right circular cone. So, mapurma ang atong conic sections when we try to cut a plane in different angles sa atong right circular cone. So, for example, I have here an example. Wait sa ha. So, I have here an example, right
circular cone. Pasensya na mo sa akong example. This is a cone. Okay? So, conic sections are formed or obtained when the plane is made to intersect the right circular cone. So, we have this cone, right circular cone. When you say right circular cone, ang iyang axis, which is kini, straight, is on the right angle sa atong plane. We have this plane, for example, you have this plane, so naka-right angle siya. Okay? So, what do we have on our next slide? Okay. So, first, we will talk about the circle. But first, conic sections or conics are curves obtained by the intersection of a plane and a cone. We have a plane, for example, kining a folder, and we have a cone. So we will try to intersect this plane to form the following conics. We have circle, ellipse, parabola, and we have also hyperbola and the degenerate cases. So conics can be found in nature and have many applications in other fields. Conic sections can be identified as circles, parabolas, ellipses, hyperbolas, and degenerate cases. So this subject is important because sa real life, ma-apply ni nato. Without studying this subject, lisod ang kinabuhi nga naman, dili man nato makaya og solve ang mga real life problem ug dili ta moagi ani nga mga subject. So for example, first, a circle, diri ta sa sugod ta sa circle, a circle is formed when the plane is horizontal as it intersects the cone. When the plane is horizontal, if for example this cone, when the plane is horizontal as intersects the cone. When you say horizontal, ang atong plane is horizontal sad, naghigda siya. And parallel siya sa atong base. Klaro ba ninyo? Suro no? So maporma ang atong plane, ang atong circle if ang atong plane is horizontal and parallel sa iyang base part sa atong cone. So for example, nakoy ko andere. This is a big cone. For example, this is a big cone. Okay? Ano ang cone? If mag intersect ta og plane sa tungaan niya, which is parallel to the base, parallel sa base, meaning wala sila mag-intersect sa ang line. So, mag-intersect ka og plane diri sa tunga parallel sa base, parallel sa iyang base, mag-intersect ka og plane parallel sa iyang base, makaporma ko og circle. So, kung atong tanggalon ni, so makaporma ka og circle kana circle nga naman imo magikat ikat man nimo parallel to the base. Okay, mo na siya nakat na siya, so nakaporma ka og circle. So kung imong tanawon diri sa atong figure, so this is the circle form when a plane is cut parallel to the parallel to the base of the right circular cone. Okay? There are many real-life representations of a circle. A regular round pizza, Ferris wheel, and the face of a coin are among the numerous examples of a circle. So, kung dili ta mag-study about circle, hunahuna ako no, imagine ako no atong kwarta. Kung wala ta mag-study circle, basig unsay porma sa atong kwarta ron. Kung maghimo tag kwarta nga lingin og wala tay basic idea and study about circle, mapurma ba siyang perfect circle? Okay, or maghimo ka og pizza, magnegosyo kag pizza, sao man nimo pagporma og circle ug wa kay basic study about radius, diameter, or in any terms related to circle. So, circle or this topic is very important to real life.
Okay? Sabi na sa manufacturing company, sa mga industrial works, very important. Next, we have also the ellipse. The ellipse is kining a figure. An ellipse is formed when the tilted plane intersects only one cone to form a bounded curve. So bounded curve, this is an ellipse. Kanang mura siya og kung nakabuto na mo kanang i-shade bitaw or mura po siya itlog og porma ng ijang view, top view. So in figure 1, the top half part of the figure shows the usual ellipse that you will see in the subject, while the bottom part is a circle which is considered as elliptical, special ellipse. So balik ta sa atong figure kini. So ang ellipse is pwede ka mag-cut sa any angle basta dili lang man siya parallel sa element mama ni atong element kini element ni nato. Okay, dili siya parallel sa element, pwede ka mag-cutting ani paingana makapurma ka og ellipse ingan ang porma. Okay, basta pero mag-cut kag ingana circle may mga porma, mag-cut kag ingani pwede makapurma ka og ellipse. Okay, di pod pwede nga maging ana kag porma, di pwede nga na basta angle siya horizontal vertical man nga pagka-cut. Kung imo i-cut siya paingana vertical, nga horizontal, kung paingana at angle, so makapurma ka at angle, makapurma ka inig-cut mo, makapurma ka og ellipse. Okay, and circle is also considered as a special ellipse kay ang circle is perfect na siya libot. Ang ellipse nga regular is dili. Okay, we have first circle, ellipse. Next we have parabola. So ang parabola is formed when the plane intersects only one cone to form an unbounded curve. So ang example ani is kanang ang imong pag-cut sa cone is parallel to the element. Asa may element ani, di ba kini element ni? Kung mutanaw ka sa iyang front view, ang imong makita sa cone, di ba? Unsa imong makita sa cone? Triangle, di ba? Di ba triangle atong makita sa iyang front view. So these are the element ni kini. Element ni kini. Element. So when you cut a plane parallel to the element, kini nga element po, mataputi man no. Ito ta. Parallel to the element or para ingana parallel na to, makapurma ka og parabola kini. Na sa kini nga figure tanawa ang PowerPoint, sa kini nga figure ang kini nga plane is parallel sa kini nga element, this element. Pwede po siya mukat parallel po dani dire. Pwede po siya makapurma ka og parabola. Unsa may kalainan sa ellipse, parabola is formed with an unbounded curve, but pasabot dili bounded ni dire, open ni dire dapit. So ug mag-cut ka, if mao na nimo, pwede ka mag-cut dire. So ang imong makita dia is open na dire, open na dire dapit. So but pasabot pag-cut nimo parallel to the element, okay, makapurma ka og parabola. Okay, parabola is unbounded curve na open is dire dapit. Diya na ingana. Ang ellipse ganina is diri to dapit na porma gyud sang lingid. The trajectory of a ball thrown upward forms a parabola. Parabola has many applications in real life, including in the field of architecture and manufacturing. For example, if gusto mo mag-army, the trajectory of kanang mga missile is in the form of parabola. So, ikaw mo operate ka og kanang sanay bazooka or any form of kanang mga missile. So dapat mag-study po kag parabola because the trajectory of bombs is in the form of parabola. So napo ni sa physics. So when you study physics and parabola, makasolve ka. So this is very important in
real life situation kung na kay basic ani makasolve sa kag mga lisod nga problem because na naman kay basic. So naaghapon sa pre-cal mag-solve ta ani in the future. Okay? While on hyperbola is also a conic section that is formed when the plane, not necessarily vertical, intersects both cones to form two unbounded curves, each called a branch of the hyperbola. So, two inverted cones mag-cut kag plane vertical or any form any plane basta dili laman sadya ingon nga mapareha nagporma ni sa parabola basta mokat sidya sa duha ka inverted cone. So you will form two open parabolas, naka-form ka og tulo ka parabolas, but nani sila eccentricity diri dapit sa tunga. So these two are called branch of the hyperbola kining duha. So og naka-inverted cone diri duha, pag-cut nimo sa both nakaporma ka og ing ani. Okay? An hourglass kita na mog hourglass kana bitong ituwad ra da man na bunbon mga tagak murag kanang mukuan sa jag time. An hourglass that contains two hyperbolas, one in each side, is a real life representation of hyperbola. So if we mo dive in ta ani nga mga conics, mas sibaw aran jo further unsay mga real life applications ani nga topic. So moabot ra gyapon ta na. And solving real life problems related to conic sections. Okay? Unta na sabtan tong mga definition sa conic sections o diyon sa sila pag-obtain. Okay? So we also have the last degenerate cases is a point, a line, and two lines are also formed when a plane and cone intersect. They are referred to as degenerate cases. Kini for example, if mag-intersect ka og plane diri sa center, you will have a point and a plane, while kung diri pug ka sa kining element, pick ka sa to element, you will form a line. Kung diri pug ka sa to nga, you will form kining two lines. Okay? Those are special cases pod sa degenerate cases. This is how the conic section are formed. In the next sessions of this module, you will learn their definitions, equations. So, sa further discussion na to, you will learn the definitions of those terms, equations, and other terms related to each section form. Okay, so in summary, conics are formed by cutting plane. So, again, if magkatag plane parallel sa base, kini, parallel sa base, magkata parallel sa base, magkatag plane, unsay maporma nimo sa ilawom. Okay? Kung magkat kag plane parallel sa base, kini nga base, parallel ani. So, unsay mahimong maporma. So, you will form a circle. How about parallel to the element? Itong parallel sa element, kini. Parallel sa element. So, pag-cut kag parallel sa element, you will get parallel sa element, you will have parabola. Next, if parallel to the axis, magbarog siya, unsa man? If magbarog siya, makaporma ka og two inverted cones, magbarog ka, parallel to the axis, you will have hyperbola, two branch niya sa two inverted cone nimo. And lastly, any angle provided not parallel to base, not parallel to element, and not parallel to axis, akong giingon ganina, nga pwede gingana, na dili man na parallel sa base. Am I right? Di man na parallel sa base, parallel ba na sa base? Dili. Parallel ba na sa element? Dili gihapon. Parallel ba na sa axis? Axis ni nga straight, kining axis. Parallel ba? Kini? Dili gihapon. Ang imong maporma is an ellipse. Okay? Tag sabta na giun sa pag-obtain sa different conic sections, relate
by cutting a plane to a right circular cone. So, you have activities, running ansiran, you have formed when a cone is cut by a plane in an angle. Ano sa man eh? Formed when a cone is cut by plane in an angle. Okay, ano sa man eh? So, yun na ni. 1, ano sa man eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano sa man na? Describe as the tip of the pen. Ano sa man na? Tip of a pen. Ano sa man na siya? Ano sa may forma na? Ano sa may forma ni mo na? Okay? Ano sa may forma ni mo ng tip of pen? Sa may forma ni mo. So, you can do it. Sa napod tayo assessment. Okay? Then, ang inyo lang buhaton is answeran nyo ang activities and katong lesson, i-keep ninyo. Ang inyong i-pass is just the assessment. You can answer your assessment. Pwede ninyong circlean ang kay kuan man na multiple choice. So, pwede ra pod inyong kanang circlean ang letter of the correct answer. Maoray inyong i-pass in retrieval na sa modules. Okay? So, but ayaw isugnod ning inyong papel, inyong modules kay inyo nang magamit sa portfolio day, inyo nang inyuhan nang compile. So, karong Friday, ang inyong i-pass is just the assessment. So, next, adto ta sa next part sa inyong lesson 2 sa inyong week 1 nga module. You have circles. So, diri ta maghisgot sa circle. Naghisgot naman ta sa katong 5 different connect sections nga atong ma-obtain sa cut by cutting a plane on a right circular cone. So, natay circle, natay parabola, ellipse, hyperbola, and the general cases. Ato sang unang hisgotan ang circles. Circles, dili na ni bag-o ninyo because nagkiton-an na ninyo sa grade 7, grade 8 mo. So, ang higher math is importante is mas nindot kung nagsugod mo tuon sa grade 7, grade 8 pa mo. Kung nagtinarong mo og eskwela atong mga panahon na nga naman, kini is nahuman na ninyo sa grade 7, grade 8 mo, easy na laman din ninyo. So, after going through this class, you are expected to define a circle. So, we'll define circle again. Determine the center and radius of a circle. Diba? Common naman taning term center and radius. Next is we're going to determine the equation of a circle satisfying given conditions. So, mag-isgot po tag equation of circle. Okay? So, atong balikan ang circle. So, intersection of the surface of a cone and a horizontal plane is a circle. So, this is horizontal plane and the surface of a cone. Kining iyang ubos. So, when we try to intersect these two, so we will create a circle. Kato akong giingon ganina. Kini ba? Kini. Itong iyang angle. So, magtungaon nimo, magputang kag horizontal plane, tungaon nimo, ang maporma nimo sa tunga is circle. Dapat circle. Dili mang perfect circle. Okay? So, a circle will also be considered a special kind of ellipse. Katong gingon ganina, special kind of ellipse siya because when the tilted plane is horizontal, as we get to know more about circle, we will also be able to distinguish more between two conics. So first, what is a circle? Circle is a set of all points in a plane which are equidistant. Okay, equidistant ko no, which is equidistant from a given point C. Okay, wait ha. Okay, circle is a set of all points in a plane which are equidistant from a given point C and the plane. So for example, makita ra tagon sa porma ning circle. So for example, kini
So, if you have a circle, mag-drawing ta ha. Mag-drawing ta. Wait sa Just wait. Okay. For example, balik tayo sa circle. So, circle is a set of all points in a plane which are equidistant from a given point. So, mag-example ta, mag-drawing ta. Sagdi lang magdili perfect ha. Mag-drawing ko na circle. Kini nga circle, kini akong gi-drawing nga circle, composed na siya of all points, gagmay nga points, which are equidistant from a given point C. For example, natay diha, gamay nga point. So, atong panganlan sa atong itago sa pangan nga C. Sa mo ni pagbutang sa na point C. Atong nganlan sa point C. So, tanang points na sa circle is always equidistant to this point. So matawag nimo nga circle ang usa ka circle, makatawag nimo siya usa ka circle if and only if kini nga point equidistant na siya dire og kini og dire. So kung unsay sukod ani, dapat equal na sa sukod dire. Kung nakay point dire sa tumoy usa, dapat equidistant po na sa ubang linya. Okay, mo na definition sa circle. So kini nga points here, kini nga nag-compose ani, kini hang gidrawing nga gotro, kini hang gipabagaan, set of all points from a given point C, equidistant to the point C, which is called the center. Okay? Ato sang padon na to. Okay? Tag nasabta na. That is circle. Lisod ka dyan may blackboard class. Okay? Now, sagdi sa lamag di ko ninyo makitaan. Okay? So, figure 2 is a circle where the fixed point C be a given point. The set of all points P having the same distance from C is called a circle. The point C is called the center of the circle and the common distance its radius. So, for example, kini sa this example niya, this point is another point is equidistant also to this line is also equidistant sa pikas nga line. Okay? So, C is the center of the circle. And the common distance is radius. Kini radius pod ni, basta any point, radius gihapon na siya. So, in figure 3, kini nga figure shows the line segment AB. AB, tanawa ha, kini AB, line segment AB, and ED are chords. Chords ang tawag nila. Okay? Where their endpoints are on the circle. Ang endpoint nila is at the end of sa circle. Kaning D og E, B og A. Okay? So, ang tawag nila is chord. But it is also a diameter because it passes through the center of the circle. If naakay, for example, kining figure 2, if naapog kay chord nga mo pass sa imong center, ang tawag po na is diameter. Diameter is also a chord. So, center is the point that is equidistant to all points on the circle. So, kini nga center
kini sa nga center is equidistant na siya sa tanang points nagpalibot sa circle. Okay? Kini nga center, kung na kay center diha, kini nga center, kung na siya sa sentro, equidistant na siya sa tanang points dire nagpalibot niya. Okay? Its coordinates are defined by C, center, which is H and K, where H refers to X and K refers to Y. Pwede po nila ito panganlan ni kini og C and Y, dili H and K. Pwede C and Y nga naman. Carlo, Idel lagi. Carlo, unsa Idel. So, bisag unsa imong ipangan ba na ana, basta ang H nagrepresent na sa X coordinate sa imong center and K sa Y coordinate sa imong center. Okay? Ngita sa tagpa atong irison kay samok. Okay? Radius is a segment. Radius is a segment whose endpoints are the center and a point on the circle. So, may kag radius any line basta ang ijang endpoint kay ang center og any point sa imong circle. Pwede diha. Pwede pod ni kini og kini nga point. Radius na nimo kay ngano man ang imong endpoint kay ang center og any point along the circle. Radius gihapon na. Radius gihapon ni. Radius gihapon na. Ano man equidistant man na sila tanan. A chord of a circle is a line segment that has its endpoints on the circle. For example, kining sa figure 3, chord na nimo kay ang imong endpoint naglibot sa circle, endpoints on the circle. So a diameter is a chord that passes through the center of the circle and its length is twice as long as the radius. Ang imong chord is also, ang imong diameter is also a chord sa paagi nga ang imong diameter is always, remember ha, ang imong diameter is always, ang imong diameter is always jud na mo pass sa center sa imong circle. So you can have a chord nga na chord gihapon ni kini wa man mo pass. Pero ang diameter always na siya mo pass sa center. That is called diameter. And diameter is twice as long as the radius. Ang radius diha na kutob. Radius man na. Ang imong diameter twice na mulahos. Okay? Those terms are just repeated na sa inyong elementary o sa inyong grade 7 and 8. Okay? Sakto ba ko? Naghisgot sa atas mga terms related to circle ha para magkasinabot og maghisgot ta tatag mga problems mingon kog asa ang diameter di mo kasabot, di mo ka-answer ug mo kasabot sa definitions. Okay? Dirita sa standard equation of a circle. Standard equation of a circle unsa man? When the center is at the origin, meaning 0, 0, tanawa ragod. When the center is at 0, 0, or at the origin, ang imong equation sa imong circle, kini nga circle class, kini nga circle, bisaging ana ra na siya, nana siya equation, nana siya formula, equation. So, if ang imong center nasa origin, meaning at the center, 0, 0 man di ba? Sa imong Cartesian plane, 0, 0. Basta ang imong center naa sa origin, ang imong always nga equation is kini. Standard equation sa imong circle. X squared plus Y squared is equal to R squared, where R is the radius, kini nga radius. Mo nay sukod sa imong radius. So, nakaibaw kag pilay sukod sa imong radius, imo ra nang i-substitute diri nga R. And X and Y are constant. So, for example, na kay radius nga 5. 5 imong radius. So, ang center nasa origin. So, ang imong equation is unsa man? 5 imong
5 ang imong radius. So, ang imong equation, x squared, isahan, nag-reason ako, x squared plus, hala ba x squared, eraser, plus, wait sa x squared plus y squared plus is equal to 5 man ka imong radius, 5 squared. So, pasensya na mo. Kaya lisod i-drawing sa 1. Mo na, x plus y squared is equal to x squared plus y squared is equal to 5 squared. Example na ha, basta ang imong radius is 5. So, that is just equal to 25. Diba? X squared plus y squared is equal to 25. Okay? Nga na ba? Mo na ang imong equation if ang center nimo is at the origin. Sige. Erase ta. Erase. Oy. Erase. Okay? While if your center is at HK, meaning it is not on the origin, we have also the formula. So, may na otro na kay minus h and y minus k sulod sa imong parenthesis nga g-square. So, tanawa. Kung imong tanawa ng figure, sa figure, ikaduhang figure, tanawa ang figure, ang ijang center is not at the origin. Wala sa origin ang center, meaning nasa laing coordinates gawa sa 0, 0. So, ang imo rang i-apply nga standard equation is x minus h plus squared plus y minus t squared is equal to r squared. So, imo rang dugangan sa coordinate sa imong center, which is h and k. So, for example, imong x coordinate sa c is 5 imong ibutang dire. Ug ang imong coordinate sa y is 2 imong ibutang dire. And r is same as ra gyapon. So, pila imong r diha. So, for example, magbutang ta for example, this is 5 and 2. Mao na ay coordinate sa imong center. So, diha na kay butang imong center. So, ang imong buhaton nga standard equation is just substitute the coordinates of your center. So, mahitabo na mahimo na ng x minus ang imong h is 5 squared plus unsa man as is ra gyapon ng y minus ang kini mo is 2 squared. Jag imong radius gihapon tahay is 5. So, 5 squared. So, mauna na siya ang imong equation, standard equation nimo when your center is not at the origin. Okay? So, matinga mo nga nung may nga na dire, maura man ang istoryahan kay sa center 0, 0 mo, ra gyapon ang istoryahan kay nga naman 0 man ang imong tuan. Mura gyapon na nahitabo, nga na ra gyapon na plus y minus 0, di ba? Kaya ang imong h and k diri nga circle is 0, 0 man. So, imo rang i-substitute 0, 0 squared is equal to r squared. Di ba? Sorry. So, x squared ra gyapon na plus y squared, di ba? Is equal to r squared. Ang hirap mag-drawing, walang blackboard. Ta naman nasabta na to. So, remember na nga equation kay importante na magamit na nato sa sunod nga slides. Okay? Erase. Remember na nga equation na standard equation ha sa circle.
kung nasa dyan sa center or wala. Okay? May questions? Pangutana. Mura pug live, no? May mga pangutana. Hehe. Okay? So, balik ta. Example ta. Apply na to dadyo na itong nasabtan. Okay? Dapat pas-pas po morning kay para ba tayo face to face. Okay? Dirita sa next slide. Example. Help me God. Confirm that given illustration is a circle when its center is in the origin with points A coordinates is at 12 and 5 and point B coordinates 0 and negative 13 lying on the figure. So na natay idea nga ang importante mo sa problem class is makasabot ka kung sa pangutana. You are going to confirm that the given illustration is a circle when its center is in the origin. Ato rang i-prove nga kini nga figure is circle. Kanang obvious makadyo nga circle, no? Pero we will show that this is a circle mathematically atong solbon kung circle ba dyan ni siya, knowing that the center is at the origin. Dire dapit. At the origin, the center is at the origin. Ang pangalan sa diyang origin is point O with the points A is 12, 5 atong suwatan. Kining A di is 12 and 5 and point B kini nga point kana nga point is 0 and negative 13. So we will going to prove that this figure is a circle. So sama na to pag prove class. Unsa to atong sa past na to nga kuan makasulti nga ta nga circle ang usa ka figure if and only if ma-prove na to nga ang points along the circle is equidistant sidya sa imong center. If ma-prove na to nga kining point OA ug point OB are equidistant, then makaingon ta nga ang atong figure is circle. Atong i-prove, again hang balikon ha, atong i-prove nga ang point OA is equidistant to point OB. So if makaingon ta nga equidistant ning duha, then makaingon ta nga circle ang figure. Ano man, by definition, circle is a set of points in a plane which are equidistant from a given point C in a plane. So, atong i-prove kung equidistant ba dun ang duha ka points nga atong gusto Eres. Okay. So, balik ihapon tas inyong pagka-grade 8, grade 9 o grade 10. Unsa man nato pag tan-aw ni kini unsa kaladyoan ni? Unsa man nato pag solve ni be? Kini og kining OA. Kanang OA nga line. Unsa man nato pag solve na nga kalayon ang idang distansya? Unsa po nato pag solve ning OB? Given ka nga point 12, ang A is 12, 5, 12, x coordinate is 12, and y is 5, and 0, 13, 0, negative 13. Unsaon man nimo pag prove. So, balik yapon ta sa pag grade 10 ani or grade 7 or grade 8. So, using the distance formula, gamit ang distance formula class para mahibaw nato kung unsay distansya ng duha. So, unsa may distance formula be? Mabitaw kung nga baliktad. So, the formula for distance formula is equal to the square root of
x sub 2 minus x sub 1 squared. Okay? Plus ba to? Plus ba to, class? Plus y. Ay, balik ko na to. Itong padoon. Distance formula is d is equal to square root of x squared, quantity x squared minus x sub 1. Ay, sorry. Sayop. Sura isuwa to eh. Eraser. X sub 2 minus x sub 1 squared, quantity squared, plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Kanong dumo na nga formula, class? X sub 2 is what ninyo, ha? Square root of the quantity x squared minus x sub 1 squared plus the square of quantity y sub 2 minus y sub 1. So, ang imong x sub 2, for example, nakay point diha, imo nang mo ni mong x sub 1, sorry. Sample ra ni, ha. Mo ning x sub 1, y sub 1. Kini pong point up, mo ni mong x sub 2 o y sub 2. So, kung gusto ka makahibaw sa distansya ning duha ka point, mo ni point usa. Kung gusto ka makahibaw sa distansya aning duha, mogamit kag formula. So, the distance is, imong rang i-minus, kining x sub 2 minus x sub 1. The square nimong quantity mo, plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, makuha na nimo ni nga distansya. Okay? So, in this case, ang atong gipangita nga distansya, class, sa atong sang irison. In this case, ang atong gipangita nga distansya kay kini nga point. So, may bawan ba natong distansya ani nga point? Makita na to. So, sa mga pagi. Distance formula lagi. Nabatay point ani? Unsa may coordinate ani nga dire nga point sa center? 0, 0. Kaya sulti na sa origin. Okay? So, we'll try to solve. Solvon ang formula ang distance aning duha. So, using the formula. Okay, let's go. Okay, saan man? Wait sa Okay, nakita kog paagi unsaon. So, ato mang gusto mo nato hibawon, no, class. Hibawon mo nato ning distansya kining duha ka points. So, using the formula. So, lisod man ni suwat, naman mo pakit-on mo sa ijang forma kay akong gisuwat. Iara na, kaklaro ba ka mo?
Klaro mo di. Sus, pwede. Pwede class. Di pwede. Klaro mo di. Hindi na magporma class. Again. Never lose hope. So, itong buhaton is mag-solve na naman jud. So, gamit ta sa formula, the distance will be pen. Distance is equal to the square root of ang sa matong x sub 2 gikan dire. So mo gamit tag x sub 2 nga 12 atong gamiton nga x sub 2 is 12. Pwede po dog 0 knowing nga this is 0 0 ang coordinate sa atong center, di ba? Kinagod sa origin. So, our x sub 2 is 12. Ang atong x sub 1 is 0 squared y. Sige, una na naman ang squared na siya. Plus, ang atong y sub 2 is 5 minus, ang y sub 1 na to is 0. Gihapon kayo na, mas origin lagi. Squared. So, that is equal to saman 12 squared. Diba? Kay 0 squared is 0 magyapon. Any number 0 raised to any number is 0 magyapon. Plus sakto ba ko? Any number 5 squared. So this is 144 squared. Ay, hindi na squared. Kaya ito na mag-squared. 12 squared. 12 times 12 is 144. 5 times 5 is 25. Calcu. This is square root of 144 plus 25, 169. This is equal to 13. So, ang distansya sa O ug A is OA ka. 13. Okay? So, timaan na nato nga ang distansya sa OA is 13. Now, atong pumatud-an pod, timan na ha, 13. 13 ang OA. Okay? Tapos ang reason kaya mag-solve tag bago. So, atong pamatud-an nga ang point O and B is 13 pod para makaingon ta nga equidistant sila ang duha ka radius and makaingon ta nga ang figure is a circle. Di ba? Sakto ba gatong conclusion class? Sakto gyapon. So balik ta sa figure. This is ana maligining kinabuhi class. Magantos mga junta para masantos. This is 13 units. Kini ato na pong pamatud-an ni nga 13 pod ni kining OB 13 pod para makaingon ta nga the whole figure is circle. Okay? So, knowing that the coordinates of B is 0 and 13, atong solbon. So, the distance is equal to sa to, ang x sub 2 na to is 0. X sub 2 is 0 minus ang coordinate po sa center is 0 squared plus unsa man to negative 13 no minus unsa man 0 squared kanang 13 usa kuha na si Zamo nagsatong OA negative 13 minus 0 na ha just squared. So this is equal to 0 minus 0 squared ba jud ano na answer, so 0 na. So negative 13 squared, di ba? So that is equal to 13. 13, di ba? 13. Positive na siya. So negative 13 squared is pila man? Negative 13 squared is square mo ang negative 13, mahimo na siyang 169.
or pwede ra po na nimo ma-cancel na, di ba? Pwede ra gyud po nato ma-cancel, pero ato lamang i-expand. Eraser. So 13 squared is 13 squared is 169. So, na-positive na siya kay ang negative, kung ato na imo na i-square, ma-positive na. Square root of 169 is 13. So, ang B over DI, o OB is 13. So, napamatod na to nga OB o OA is 13. So, kini di pod OB is, kining OB ha, is 13. Diri na to mapamatod-an nga kung 13 ni, 13 pud ni. So any point padung diha is equidistant. So makaingon ta na the figure is a circle. Tama. Okay? Na-confirm na to. Confirm or confused? Confirm. Thank you. Wala man nagkaroon naghanap pa ni example class. Example pa ni class. Ang naghanap class. Okay, na-confirm na to. Dirita sa example 2. Example 2. Example 2 lang ang takot class ha. So, find the coordinates of the center. Aray, find the coordinates of the center. So, kung atong tan-awon class, ang ilang center, so may tanon nyo, the center of the radius with diameter whose endpoints are kini. Find the coordinates of the center and radius. Find the coordinates of the center and radius of the circle with the diameter whose endpoints are negative 8 and 3, 10 and negative 7. So, more magdili siya realidad class. Negative 8 ko no. And 3. Kini class. More magagidyan drawing mo mama oh. Kini class, kini nga point here og ang point here. Pangitaon, find the coordinates of passing through. So, sakto ba class? So, wait sa class. Ito sa klaroon class. Sagdi lamang class nga dili realidad ang atong figure. Okay. Asa dira. So this F has the coordinate of negative 8 and 3. Sagdi lang makatotohanan ang atong drawing ang figure. And G is at 10 and 7. Knowing that this chord is a diameter because it passes through the diameter of the center of the circle. So the question is, find the coordinates of the center and radius. We will find the center and radius of the circle with diameter whose endpoints mo ni ang ijang diameter whose endpoints are negative 8 and 3 and 10 and negative 7. So, saan na ito pagpangita ang center? Knowing nga natay endpoints nga kining duha, F o G, 10 and negative 7 din ni class. Okay? Kung saan na ito paghibaw ang center? Okay? Balik ya punta sa itong grade 8. Kung sa itong past nga gidiscuss ganina, nga makuha na to ang center, knowing that the diameter is naa sa tunga. Ang center is naa sa tunga sa diameter. So, ang imong buhaton naman kay duha ka endpoints na mas tunga. So, kung nakay usa ka ingana,
Kung nakay kahoy nga ingana, unsa man na nimo paghibaw ang tunga, be? Kung nakay kahoy nga ingana, gusto kag center gadzud, unsa man ang pagkuha na? Ang imong buhaton, hibawon nimo ning sukod ani nga kini, hibawon nimo ning sukod ani. For example, 5 na, kung gusto ko makahibaw sa tunga, unsay sukod sa tunga, unsay coordinate sa tunga, imo nang i-divide to kining 5. Kung 5 na siya, imo na hibawon. So, unsa may tunga sa 5, hubot pa sa buot, this is 2.5. So, kung gusto ka makahibaw ka sa midpoint, ani, tunga-tunga ani nga line, imo po ning i-divide ang iyang coordinates. So, midpoint, using the formula for midpoint, di na siya formula, logic raman na. So, the midpoint sa imong center nga O, imo ra ning i-divide. So, unsa man? Negative 8, i-plus nimo, negative 8 plus 10, divided by, pila man? Negative 8 plus 10, divide to is equal to, pila? Pila man na? 2. This is 1. So, mo ni ang imong x coordinate, ang imong sorry, atong nganlan na sa og h, nganlan og h ni midpoint h. Okay, mo midpoint na h, this is your h, mo na imong coordinate sa imong center. So dire tas midpoint nga k, kay wa man siya sa center, klaro man kadyo. So ang imong tunga-tunga is plus ra pud ang imo 3 plus negative 7 divide 2. So kuha nimo ang coordinate sa imong key, di ba? So makuha nimo pila man? So 3 plus minus 7 is negative 4. Negative 4 divide 2 pila man? Negative 4 divide 2 pila man? Negative 2. So isa negative 2. So nakay coordinate sa imong O nga coordinate dahil sa imong circle is 1, 0 nga O and negative 2. Therefore, nakuha na nato ang center, coordinate sa center, which is, ang O is 1 and negative 2. Mao na yung coordinate sa imong center. Kuha na. So, unsa man nato pagkuha ang radius of the circle? Sa iyo na gihapon na class. Pagkuha nimo sa radius, imo ra nang distance formula. Imong i-distance formula, pwede ang imong buhaton class. Pwede imong buhaton distance formula ka f of g na naman kay points. Na naman kay points sa f of g nimo kini o kini. Imong i-distance formula, makuha nimo ang distansya, diameter, ang radius kay katunga man, imong i-divide to, kuha nimo ang radius. Napila yung paagi, na kay point ani, ug na napug kay point sa imong center, kini nga point ug kini nga point, radius na makuha na nimo ang center. So, ato ba magyapong kuhaon class? Magantos. Atong kuhaon, nakuha naman nato, di ba? Kuha naman nato ang center class. At distance formula ta class. Kuha naman nato ang center, distance formula ta class. Basta nakuha na nato ning pangutana. Kini nga pangutana. Center, nakuha natong coordinate sa center, di ba? Kuha kayo. Coordinate sa center, kuha na nato, which is 1 and negative 2. So, mag-distance formula ta para makuha nato ang radius. So, distance formula, kuha nato ang negative 8 minus 1. Atong x sub to si negative 8 squared. Pwede naman sinan ni y baylo. Kasi yung x sub to, y sub to. Okay. Then,
3 minus negative 2. Diba? Squared. So, this is equal to pila man na. Imo na naman ang kini class, imo na naman yung makalkura man na ninyo diretso. Ang imong buhaton, tagsa-tagsaon na ninyo, pwede rin tagsa-tagsaon. So, kini, negative 8 minus 1, imo ningon hog solve, pila man ni negative 8 minus 1, aray ko. This is negative 9 na. So, negative 9 squared man. So, mahimo na nga 9 times 9 is 9 times 9 is 81 plus pila man ni negative times negative 2 positive 2 3 plus 2 5 25. So pila man ni 81 plus 25. So kung imo na nang ato na may diretso class 81 plus 25 is equal to 106. 106 ning nasa sud. Kung imo square root si 106, that is equal to 10.29. So, mauna si Ja ang sayop na sakto ba ko class? 8, negative 8 minus 1, 3 minus 2, y. So, nakuha na to. Okay. Then, negative 8, 9 times 9, pila man? 81, sakto. Tarang i-check class, negative 9 plus negative 2, positive 2, that is equal to 5.25. So, sakto class. Vlog na ako sa'yo class. 1 minus 8. Oh, sakto lagi. Sakto. 10.29. So, ang pangutana class, atong butang problema ni nga problem class. Atong butang problema, atong dugang problema class. Ug mangutana ang class, ang problem lagi class, mangutana lagi siya. Unsa man ang standard equation sa circle? Dugangan na to ang problema class. Bisag way problema magngita bag problema. Murag wa ta maanad problema class no. So butangan na to og problema nga what is the standard equation of the circle? So knowing that the circle is not at the origin, we will apply this formula kini. Kay bao man ta nga ang center wala sa origin, kini nga origin was this origin. So mogamit ta ani. So timanan na nato class ha. Kita naman ta sa coordinate sa atong center nga wala sa origin. Then mogamit ta sa x, mogamit ta sa x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay? So, ang atong h is pinsa man x minus h, atong h is 1. Ang x coordinate squared plus y minus k na to is negative 2 squared gapon plus is equal to unsa may radius na to? Ang atong radius is 10.29, di ba? 10.29. So, di mo nang i-square, pila may square na. So, pwede ra na imong i-expand. X minus 1 squared plus y plus, ma-plus na kay negative times negative. Y plus 2 squared is equal to 10.29. Akong kita na ang original problem class, murag na problema sa sign ani. Mo nang ang kuan day. Murag sayo ang problem ba, pero ni sunod man tas problem, so correct gyapon ni. So mo na ni ang pwede ning 10.29 atong
atong i-square. So pero kana inyong answer correct gihapon na class. So diha ra ko to batong klase class. Naidagang mga example class nasa YouTube, nadaghan sa YouTube. Adto lang mo pagsalig sa usa ra ka source. Nagapoy daghang napakoy duha ka example unta pero taas na kadyo di na upload sa internet. Ang duha ka problem answeran ninyo mas malingaw pa jud mo sa mga activities. Again sa assessment mo ra inyong i-pass. Ayaw mo pagsalig nga ayaw mo pagsalig nga ayaw mo pagsalig nga ayaw mo pagsalig nga kanang dili ipas ang activities kay kolektahon gyapon na sa portfolio day ahong check kon gyapon recorded as your grade but sa karon by week inyong ipas is assessment lang ra kay ngano man assessment ra kay para matun-an ninyo ang mga activities ug ang modules mo na purpose nga nung di pa ninyo i-pass pero nigabot sa portfolio day inyo how naghaon kung naka-answer ba jud mo mas malingaw mo og answer sa activities kay daghan kong answer so just apply the basic concepts basic rules ug ang um ijang mga definitions makakuha ra mo then if na may pangutana just call my name and I'll be there so ma-reach out ako sa Messenger, Facebook, akong cellphone. So, tanang kasi nabot ang tanan. Mabuhay and God bless.